हेलो पिलामाने वेलकम टू माय चैनल ओडिया एजुकेशन। आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहीर प्रथम अध्याय संख्या मानकु जानिबा विषयटी को अध्ययन करिबा। आमे समस्ते गणिया पई 1 2 3 4 5 6 7 8 100 हजार अयुत लक्ष नियुत कोटि यही सब जिनिस आमे व्यवहार करी थाउ। ए सब होची गोटिए गोटिए संख्या। तो पिला माने संख्या को जानिया पूर्व तुमे अंक विषय टिके जानो। तो एठारे दिया जायछि 5 5 होची एक अंक विशिष्ट संख्या। सेमिति आ गोटे उदाहरण है 65 एठारे 6 गोटे अंक और 5 गोटे अंक अटे। तो यही अंक मानू नहीं कि संख्या तैयारी होता है। तो संख्या क्या कहती अंक मानू नहीं कि संख्या तैयारी होई थाए। तो 65 होची 65 रे 6 गोटे अंक है और 5 गोटे अंक है। सेमिति आउ गोटे उदाहरण है एटा आ गोटे उदाहरण है 958। तो एठारे 9 एक अंक 5 गोटी अंक और 8 एक अंक अटे। एठारे 3टी अंक। तो एठारे 3टी अंक को नहीं गोटे संख्या तैयारी होईची कोन 958। तो एठारो आमे जानि पारिलु केते गुड़िए अंक मानू नहीं संख्या तैयारी होई थाए। सेटा एक अंक विशिष्ट हो पारे, 2 अंक विशिष्ट हो पारे, 3 अंक विशिष्ट हो पारे, चतुर्थ अंक बहुत संख्या अच्छी एमती पिला माने तो बहु अंक विशिष्ट भी होई पारे। तो एबे देखिबा किए केते अंक विशिष्ट। तो एठा देखिबा 850 एठारे 3टी अंक अछि 8 गोटे अंक 5 गोटे अंक और 0 गोटे अंक। तेणु एटा हैला 3 अंक विशिष्ट संख्या। सेमिति एटा रहिला 6500 एटारे 6 गोटे अंक 5 गोटे अंक 0 गोटे अंक पुणी आ गोटे 0 अछि एटा गोटे अंक। एटा हैला 4 अंक विशिष्ट संख्या। एटे आ गोटे देख गोटे 7 रहिला 2टा 6 अछि 2टा 8 अछि। एटारे केतरा अछि 5टी अंक अछि। तेणु एटा होछि 5 अंक विशिष्ट संख्या। तो पिला माने एटा होछि अंक जानलु ना। तो एई अंक माननकु नै कि आमे संख्या तैयारी करी थाउ। तो गोटिए गोटिए एमती ए सब को देख 6500 रे 0 गोटे अंक 0 गोटे अंक 5 गोटे अंक और 6 गोटे अंक। यही अंक मानू नहीं कि कौन तैयारी गोटे संख्या जोटा कि है 6500। तो पिला माने एबे जो पढ़िलु 6500 तो आमे केमिति जानलु एटा 6500। तो सेटा जानिबा को हेले आमे कोन छि संख्यार स्थान जानिबा। तो संख्यार स्थान जानिया पूर्व एटा तुमको जानिबा पई पड़िबो केउटा एकक दशक शतक हजार अयुत लक्ष। तो एटा होछि स्थानर नाम। एई अनुसारे आमे अंक मानू नहीं कि संख्यार नामकरण करी थाउ। तो एटा तुम भल कि ध्यान देव कौन कहली एकक दशक शतक हजार अयुत लक्ष। एटा डाहाण पटरू बाम पट को पढ़ी थांती। ध्यान देव पिला माने। एबे देखिबा आमे 1 कोटी पर्यंत संख्या सह परिचिति। तो ये परिचिति अच्छी परिचय करवा देखियो 1 कोटी पर्यंत। एबे देखिबा एकक एटा बॉक्स देख बोल कि एकक दशक बा 10 पढ़ी थांती शतक बा 100 हजार अयुत लक्ष नियुत कोटि। तो एठारे देखो प्रथम लाइन रे देखो 9 जो अंक अच्छी ए अंकटी 1000 स्थान अच्छी। 4 जो अंक अच्छी एटा 100 जगह अच्छी। 2 अंकटा 10 जगह अच्छी और 0 होची एकक अंक अच्छी एकक स्थान अच्छी। तो यहीटा पढ़ा है केते पढ़ा है पिला माने 9420। तो पिला माने लास्ट जो 2टा अंक अच्छी जो एकक और दशक ए 2टा को एका सांगरे पढ़ी थांती। तुम्हें छोट बेले जिते बेले पाठ पढ़ुतिलो तो से समय शुणिथिबो ना 1 रे 0 10 2 रे 0 20 3 रे 0 30। तो यहाँ शुणिथिलो ना। तो सेमिति लास्ट एकक और दशक को नहीं गोटे उच्चारण करती गोटे संख्या माने गोटे शब्द रे उच्चारण करी थांती। एबे से देखो सेकेंड बॉक्स रे देखो 6 अयुत स्थान अच्छी 5000 स्थान अच्छी 300 स्थान अच्छी 1 10 स्थान अच्छी और 5 एकक स्थान अच्छी। तो यहाँ केते पढ़ाइबो
6 ଅୟୁତ 5315। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଲେଖା ଅଛି 6 ଅୟୁତ 5315। ସେମିତି 3rd ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା 9 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ 0 ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 0 ଶହ ସ୍ଥାନରେ 8 10 ସ୍ଥାନରେ ଓ 5 1 ସ୍ଥାନରେ। ଏଇଟା ହେବ 9 ଲକ୍ଷ 1 ଅୟୁତ 85। ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମ କ'ଣ ଅଛି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି 9 ଲକ୍ଷ 1 ଅୟୁତ 85। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା। ତ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ 8 କୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 1 ନିୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଦେଖ 0ଟା ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 2 ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 6 ଶହ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 10 5 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଓ 1 2 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ାଯିବ କେତେ ପଢ଼ାଯିବ 8 କୋଟି 1 ନିୟୁତ 5 ଲକ୍ଷ 2652। ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି 8 କୋଟି 1 ନିୟୁତ 5 ଲକ୍ଷ 2652। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ଯେଉଁ 8 କୋଟି 1 ନିୟୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଏହାକୁ ସହଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ କମାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କମାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା। ତ କମାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତ କ'ଣ ଅଛି ତୁମକୁ କିଛି ନିୟମ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବ ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟରୁ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ପରେ କ'ଣ କରିବ 3ଟା ଅଙ୍କ ପରେ ତୁମେ କମା ବସାଇବ ଓ ସେ କମା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ହଜାର ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପଡ଼ିବ ହଜାର। କମା ପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ହଜାର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ 2ଟା କମା ପରେ ବସିବ ସେଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ତ এইটা ଥିଲା ତୁମେ ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ এটা 3টা প্রথমে দেখো একক ଅଛି 0 ଅଛି একক স্থাନରେ, দশক স্থাନରେ 5, শতক স্থাନରେ 6 ଆଉ 5 ହେଉଛି ହଜାର ସ୍ଥାନରେ। ତ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଡାହାଣ ପଟରୁ 3ଟା ପରେ କମା ଦେବ କହିଥିଲି, 3ଟା ପରେ କମା ଦେଲ ଆଉ ସେଟା ହଜାର ପଡ଼ିବ। ତ କମା ଦେଲା ପରେ କି ଅଛି 5 ଅଛି, ତେଣୁ ସେଟା ହେବ 5650। ଏବେ ସେମିତି ଦେଖ 3ଟା ପରେ କମା ଦେଲ ଆଉ ଏପଟେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, সেটা কেটে হল 65। তো এটা কেতে হয়ে গেল 65,000। দেখো তুমি যে লেখিয়া পড়ুলা এটা একাথরে হয়ে গেল। এইটি দেখো লক্ষ পর্যন্ত অছি, 3টা পরে কমা দেল সেটা হাজার পড়িল, তারপরে আউ 2টা পরে কমা দেল সেটা কোণ পড়িল লক্ষ পড়িল। তো এটা কোণ হল 7,80,639। তো এইটা দেখো তোমার সহজে হয়ে গেল, প্রত্যেক জায়গার বা প্রত্যেক স্থানের নাম লেখিয়া পড়া না। কোণ কহিলি 3টা পরে কমা দেব সেটাকে হাজার পড়ব, তারপরে আউ 2টা পরে কমা দেব সেটা কোণ পড়ব লক্ষ পড়ব। তো এটা হয়ে গেল 7,80,639। সেমিতি এটা দেখো কোটি পর্যন্ত 3টা পরে কমা দেল সেটা পড়িল কোণ কহিলি হাজার, পুଣି 2টা পরে কমা দেল সেটা পড়িল লক্ষ, পুଣି 2টা পরে কমা দেব সেইটা হব কোটি। তো কমা লাস্ট কমা দেলা পরে এপটে কিଏ বঞ্চিলা 8 বঞ্চিলা, তেণু এটা হল 8,26,50,456। তো পিলামানে তো কমা দেলা পরে আমକୁ পড়িবা ও লেখিয়া পাই সহজ পড়িলা, এটা শীঘ্র লিখি পারিব, তেণু কমার ব্যবহার করা যায়।